This is Gaura Gopal Sahu and he is passed out in KK College, Barampur from subject ragging and conjudu. Master sir, go master. ବାପା କ'ଣ ରେ ଗଧ ତୁ ପାସ୍ ନା ଫେଲ୍? ଫେଲ୍। ବାଳୁଙ୍ଗା ଶଳା କୋଉ କାମ ନୁହଁ, ଭାଗେ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଏଠୁ? हाय पिला पास ना फेल रे पिला पास पिला 31% आंचे पिला पास टेंशन नहीं ना पिला तोड़ दिन टाइम आसियो अपना टाइम आएगा रे +2 2 वर्ष बेकार गया ना टोकी ना मार्क बाकी अपना टाइम नहीं आएगा गौरा साहू उसको खुद लाएगा।